Assalamualaikum, selamat petang. Saya mewakili diri saya sendiri, MA Firdaus Ahmad dan MA Said akan membentangkan satu tajuk CMAE yang bertajuk Pre-Hospital Management of Acute Respiratory Distress in Suspected COVID-19 Patient lah. So seperti yang kita tahu, COVID-19 ni dicirikan dengan initial phase of unspecific symptom. Secara contohnya demam dan unproductive cough. Dan banyak lagi yang kita akan bagi tahu selepas ni lah. Masing-masing pun rasanya sebab kita dah menghadapi COVID ni dah lebih setahun. So masing-masing pun dah tahu dah apa dia punya sign symptomnya lah. Due to risk of disease transmission, buat masa ni kita punya management memang kalau patient tu positif, kita akan advise dia untuk duduk rumah lah. So PKD akan tengok patient tu sama ada dia untuk pergi ke dialysis pergi ke quarantine center ataupun duduk di rumah saja. So dia ada kategori-kategori yang tu akan dikupas oleh dalam CME bertajuk oleh orang lain lah. Okay, simptom-simptom of COVID-19 yang selalu kita tengok lah fever, cough, lethargy, ni most common symptom. Less common symptom, ache and pain, sore throat, diarrhea, conjunctivitis, headache, loss of taste, ageusia, loss of smell, anosmia, rash of skin discoloration of fingers and toes lah. Ni serious symptom ni berlebih berkait dengan kita punya tajuk lah. Tajuk management of acute respiratory distress lah. Contoh-contohnya difficulty breathing, shortness of breath, SOB, chest pain, chest tightness, loss of speech, patient lethargic, memang movement pun affected. So ni antara apa tanggungjawab kita tim PSC dalam menangani kes-kes COVID lah ataupun suspected patient. So sebagai dispatcher, kita kena confirmkan dengan MCC sama ada informasi yang telah diberikan oleh patient regarding any contact with COVID-19 patient lah, positive patient. Kadang-kadang MCC tak akan bagi tahu kita pun. Kadang-kadang patient pun tak bagi tahu kita. So kita akan call, confirm balik dengan caller mengenai condition dan status patient lah. Before passing over to ambulance team. So before kita deploy kita punya ambulance, kita ambil informasi berkenaan dengan apa yang terjadilah, sama ada patient yang positif COVID ataupun query. Tapi buat masa ni semua kes yang kita pergi tu kita anggap sebagai COVID patient lah. Okay, so ambulance team before deploy, always make sure appropriate PPE is used at all time lah. To be aware with any aerosol generated procedure lah AGP seperti yang dikupas oleh pembentang sebelum ni, AGP. So tak payah nak explain lah. If AGP is available, upgrade to 95 mask and appropriate E and such lah. Benda-benda yang lain jugalah. Okay, lepas tu practice good communication with PCC to inform status of patient. So kita kena sasa bagi tahu lah. Kalau boleh kita inform dengan PCC status patient ni positif. So orang yang akan terima patient ni dia aware lah dengan apa yang terjadi. So dan PCC boleh minta medical direction ataupun disposition untuk pesakit ni lah. Sama ada dia resus ke, PUI ke, CTB ke. So kita kena communicate dengan PCC untuk status patient lah. Okay. Ni masuk dalam
termasuk dalam ambulance team punya proses lah. Always practice good donning and doffing procedure to prevent any cross contamination. Ni kita dah amalkan hari-hari. So donning and doffing ni kita kena lebih ambil tahu lah untuk mengelakkan kita terinfek sendiri dengan COVID ni. Okay, lepas kita respon kes yang kita suspect ataupun memang patient ni COVID, lepas tu sama ada patient tu, lepas tu kita ada antaranya kita ada buat AGP procedure, kita kena decontaminate patient. Bila kita lah, kita kena semua narco spray, ambulans kita untuk pastikan next case yang kita ambil tu, ambulans tu bersih lah, dalam keadaan bersih. So ni documentation penting juga. So apa-apa yang kita buat tu kita kena dokumen lah. Dokumen dalam file yang kes-kes yang kita ambil. Sama kalau kita suspect ataupun memang positif, kita akan dokumen lah. Okay, respiratory distress. Distress ni dia boleh maintain oxygenation only by increasing work of breathing lah. Patient ni dia still dalam condition conscious lagi, dia tak rest lagi lah. Cannot failure tu dalam cannot compensate for an adequate oxygenation despite extra respiratory effort and rate lah. Ni dah circulatory and respiratory system dah collapse lah. So respiratory distress, terkip ni, nasal flaring, hidung dia membesar, terbuka, kembang kecut tu, nasal flaring. Pursed lips, patient nafas mulut dia itu pursed lip. Stridor, wheezing kita boleh dengar. Kita perlu scatate pun kita boleh dengar stridor, wheezing. AMS lah, altered mental status, agitation, patient gelisah, tachycardia, patient tachy, kita tengok heart rate, tachy. Lepas tu delays capillary refill, CRT less than 2 second. CRT more than 2 second. Lepas tu patient pale, pecat. Okay, dia masuk pada failure, respiration rate dah lebih 60. Dah lebih daripada 60. Kita tengok retraction, grunting, muka pun dah macam mottling, tengok skin pun dah mottle, head bobbing nafas pun dah gerak-gerak kepala tu. Lepas tu severe hunger lah. Patient pun dah become bradycardia, hypotension. Patient dah in shock lah. So kalau kita tak dapat nak bagi treatment sebenarnya, patient boleh arrest lah. So ni kita try cuba untuk elakkan lah. So kita bincang management flow of positive COVID-19 PSC respond lah. So selalu kita akan terima call daripada MCC. Kita clarify dengan MCC regarding patient condition and symptom lah. Kalau patient tu memang dah kita tahu COVID positif tu, senang lah. So kalau macam ni kita akan minta Dr. Pui lah. Itu untuk yang level-level macam kategori 1 and 2 tu kita akan minta doktor untuk ikut lah. Patient muda lagi, tak ada non case. So kita nak advise patient untuk duduk di rumah lah. So kalau kita tengok, kalau ada red flags, tak ada red flag symptom. Red flag symptom tu altered mental status, severe dyspnea, chest pain, severe lethargic, airway obstructed, ada sawan ke seizure. Kalau tak ada, kita boleh ni lah, PSC team dengan MOPUI pergi respon. So selalunya MOPUI adalah available untuk respon dengan kita lah. Kalau tak ada, kita buat online directive lah. Sama ada PUI tu busy ataupun memang tak, kita tak nak jumpa Dr. Pui, kita buat online directive je lah. So kita checklist symptom vital sign. Kategori 1 and 2, doktor yang ikut kita ataupun yang online directive akan inform PUI PSC specialist on call lah. Dia bagi tahu semua, dia akan
try untuk pastikan patient ni dapat home treatment lah, HSO. So kita akan check balik self home assessment sheet. Kita bagi kepingan kertas untuk patient tu buat assessment sendiri kat rumah lah. So kalau ada apa-apa, kita for TCA PRN lah, kita minta ambulans balik. Kalau dia keadaan dia worsening ke apa ke, boleh lah. Lepas tu PSC akan inform lah regarding status case, ataupun MCC sendiri akan call kita, tanya keadaan patient tu lah. If in doubt, just bawa je lah patient. Kita ragu-ragu, kita bawa je lah patient ni. So kalau patient ni kita check kategori 3 and 5, ada sign of pneumonia, memang dia punya vital sign pun tak okey, so kita bring to ED lah, to POI untuk respon. So kalau ada red flag, simptom ni, attack metastasis, AMS, severe dyspnea, chest pain, severe lethargic, airway obstructed, seizure ni, PSC team je lah yang pergi. So pemandu, MA dengan EMT akan respon lah. Kita respon, memang kita akan bawa balik. So kita akan bawa ke PUI lah. Ini kalau patient yang PUI lah, bukan patient yang positif. Sebab sekarang ni dah positif, kita dah bawa ke CTB lah. Tengok keadaan patient. Kalau perlukan risas, kita akan bawa ke risas lah. Okay. Ni clinical practice guideline for management of acute asthma in pre-hospital and emergency department during COVID lah. Okay, initial assessment, kita tengok patient tu. Dia datang patient ni boleh speak. Selalunya kalau tak boleh, kalau boleh cakap biasa tu okey je lah. Kalau speaking phrases, sit up, not agitated tu kira mild to moderate lah. Kita assess dia sebagai mild to moderate. Patient sit up, dia tak gelisah, boleh cakap tapi in phrases, kita scatate, memang ada rongkai macam tu lah. Ni severe sikit. Patient speak in word, sit forward, memang dia tripod position, agitated, dia dah start gelisah. Lepas tu kita tengok dia pakai accessory muscle untuk bernafas. Macam kita assess dia sebagai severe lah. Lepas tu kalau patient drowsy, confused, exhausted, cyanosis ni kita treat as life-threatening lah. So for the assessment, kita akan ambil vital sign, kita akan check respiration rate, respiratory rate, pulse rate, SpO2. Kita tengok ni dia punya ni lah, respiratory rate 230 ni kita mild to moderate lah. Pulse rate 100 to 120 ni moderate. SpO2 90 to 95 ni moderate. So severe, dia punya vital sign ni lah, respiratory rate more than 30 minute, pulse rate more than 120, SpO2 less than 90%. Okay, feature of severe asthma and any of the following, PA2 ni kita susah nak access dekat pre-hospital lah. Hypotension, silent chest, memang kita scatate patient patient memang chest tu kita tak nak dengar rongkai semualah. Okay, initial management, kalau mild to moderate, kita provide oxygen supplemental lah, via nasal prong. Selalunya kita akan minta patient untuk kalau dia ada MDI tu, kita minta dia untuk guna MDI lah. So kalau ni kita akan bagi dia aero chamber atau spacer lah, untuk patient terima MDI melalui spacer. Kadang-kadang patient, selalu kalau patient yang baru-baru ni, dia kadang-kadang dia cara penggunaan tu salah lah. Cara penggunaan dia hand dengan breathing teknik tu salah. So kita bagi spacer tu untuk dia ni lah.
Kalau ikut arahan sini deliver 4 to 8 puff every 20 minit until resolution of symptom. If MDI unavailable, ni kita lah, do not use salbutamol TMG nebulize. Memang pantang lah sekarang, memang kita tak boleh nak buat AGP procedure lah. Sebab berbahaya untuk diri kita lah. Untuk time COVID ni, kita try to contain sebarang infection lah. Lepas tu kita bagi IV hydrocot, transport we continue assessment lah. Severe to life threatening pun kita provide oxygen supplement via nasal prong, deliver 8 puff. Ni kalau no improvement, kalau no improvement ni kita ni lah, deliver 8 puff salbutamol MDI every 10 to 15 minute, 1 puff every 30 second and 2 puff gradual MDI. Tapi jarang lah kita dapat macam ni sebab selalu patient sampai ke hospital pun dalam 20 minit tu insyaAllah dah sampai dah lah. Ini semua ni IV hydrocot ni kita akan bagi, selalu kita akan bagilah. Tapi terbutaline subcutaneous ni jarang lah. Tak pernah lah so far. Sebab selalunya kita akan sampai ke resusc tu dalam tempoh masa 20 hingga 30 minit tu lah. Okay. Nebulization therapy is commonly prescribed when patient present to emergency department lah. ER clinic with exacerbation of obstructive airway disease, asthma, COPD, bronchitis, and etc. lah. Ni dululah. So aerosol, macam saya cakap tadi, aerosol generated during dysphoria, memang dia disperse to surrounding environment lah. So macam dalam ambulans memang kita bertugas dalam keadaan yang close memang close environment lah. Ambulance tu memang tutup, kita pun memang dekat dengan patient. Kalau patient tu fowler position memang betul-betul dekat dengan kita lah. So ni memang bila kita buat AGP ni memang dia menyebabkan the risk of spreading airborne droplet ni, COVID-19 semua ni lebih tinggi lah. So nebulizer ni memang kalau boleh dielakkan lah buat masa sekarang ni. Okay. Ni spacer ataupun aero chamber lah yang kita modified. Ni yang company keluarkan. Ni antara MDI yang tadilah. Yang berdua ni lain, berdua ni bukan ni lah. So selalu kita akan bagi Ventolin MDI melalui spacer. Sebab bronchodilator, short acting, memang kita akan bagi Ventolin je lah. Jaranglah kita start dengan budesonide ataupun Beradwell. Sebenarnya respiratory distress ni boleh disebabkan oleh lain-lain lagi penyebab lah. Bukan sebab asma je. Banyak punca lain. Fluid overload boleh sebabkan respiratory distress. Banyaklah. Trauma. So tapi dalam waktu COVID ni memang kita cuba untuk elakkan untuk bagi oksigen yang kecuali nasal prong lah. Sebab membahaya. CPR pun kita so far memang tak amalkan menggunakan BVM lah. So kita akan cuba untuk reducekan AGP masa kita respond case. Assessment lebih kurang juga, cuma cara kita manage tu memang berbeza daripada dululah. Macam dulu SpO2 90, 95, kita boleh start terus 90 tu kita boleh start dengan nasal prong. Kalau less tu kita boleh bagi air flow mask. So sekarang kita memang tak boleh lah. Kalau patient collapse sekalipun kita cuma buat hands on CPR
dengan Lukas lah. Itu pun kita akan tukar PPE yang lebih sesuai lah. Kita akan pakai face mask, face shield. Face mask tu kita pakai N95 lah untuk respon kes andai patient tu collapse. So management tu sama juga. Yang lebih dibincangkan sekarang ni lebih kepada asma lah. Reversible punya cause asma, kalau kita treat proper memang kita boleh make the condition better lah. Kalau yang lain-lain tu kita manage sama juga management dia, cuma daripada segi pemberian oksigen dan mengelakkan infection tu kita lebih ambil berat lah untuk kita mengurangkan risiko untuk kita dapat jangkitan COVID ni lah. So buat masa ni itu sajalah saya punya sharing tajuk CME saya lah. So kalau ada apa-apa salah dan silap tu saya minta maaf. Saya pun sama-sama belajar mencawat juga. So dengan itu saya terima kasih kerana mendengar tajuk CME saya lah. Sekian, terima kasih.